अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मिनिस्ट्री से हाज़िर है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम हमारी सियासत का एक बड़ा नाम है, वसी तजर्बा रखते हैं और इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज वज़ीर हैं। आज हम उनसे बात करना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, जिनका विज़न है कि माजी के पसमानदा इलाकों को तरक्की की दौड़ में कैसे शामिल किया जाए, आम आदमी की खुराक और उसके साथ साथ उसकी रिहाइश, उसके लिए बेहतर इक़दाम कैसे किए जाएं, और ख़ास तौर पर वो किसान जो फसलें उगाता है, जो हमारी खुराक और ज़राअत का वारिस है, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आज हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुल्क में महंगाई है। क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसका तदारक क्या है और उसमें इस मिनिस्ट्री का किरदार क्या है और क्या इक़दाम हो रहे हैं, यही हमारे सवालात हैं जो हम लेके जाएंगे वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम के पास, और यकीनन वो हमें इसके जवाब देंगे ताकि हम कौम के सामने असल हकीकत और सूरत हाल रख सकें। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए और इस हकीकत से आप भी आगाही हासिल करें। बहुत मशकूर हैं हम आपके। मिनिस्टर साहब, हम चाहते हैं कि इस वक्त जो आपकी मिनिस्ट्री है उसका सबसे अहम तरीन रोल है। वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश है कि जो पसमानदा इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पे खुराक व ज़राअत और इक़्तिसादियात के साथ साथ रिसर्च की जाए कि हमें खुराक के मामले में कोई प्रॉब्लम ना हो। इक़दाम क्या हो रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब ने बड़े अरसे के बाद एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर एक फॉरवर्ड वे लिया कि ज़राअत का जो शोबा है उसको हमने फोकस करके अहमियत देनी है। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3-4 अदवार में शायद वो ज़राअत को अहमियत नहीं दी गई जो को देनी चाहिए थी, और उसका सबूत ऐसे मिलता है कि जो इन्वेस्टमेंट हुई पब्लिक सेक्टर के ज़रिए ज़रूरी पेशा मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में उस तरीके से नई अहमियत दी गई। और जब मैंने करमदान संभाला तो हमारे सामने 2 क्राइसिस आ गए थे पिछले साल। एक लोकस्ट का बहुत बड़ा वबा आई हुई थी और उसने पाकिस्तान के तकरीबन 60 अजला में लोकस्ट पाई जा रही थी, और उस पर बहुत तरीके से, और फिर यहाँ एक बन गया था हमारा शोबा जिसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर अफसरान मेरे साथ हर हफ्ते हम 5-6 घंटे मीटिंग करते थे, और हमारा पूरा यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन डिप्लॉय हुआ था सूबाई हुकूमतों से मिल के, और उनके साथ हमारी जो इंजीनियरिंग कोर थी उसके साथ, और फिर आम आदमी को भी। और इतनी कुदरत की मेहरबानी रही कि इस वबा जो 27 साल के बाद आई थी उसका पूरी तरह मुकाबला किया गया, और नुकसान मिनिमल हुआ ज़रूर, पर उसको केमिकल का बहुत इस्तेमाल हुआ। चाइना ने हमारी उसमें मदद की, कुछ और ममालिक ने की हमारी मदद। तो मैं ये समझता हूँ कि वो आगाज़ हुआ। उसके साथ फिर दूसरा जो क्राइसिस आ गया पिछले साल की, हमारी जो गंदम थी वो 25.25 मिलियन टन हुई, पर हमें ज़रूरत उससे कोई 3-3.5 मिलियन टन और की थी। पर यहाँ जो कीमत थी बहुत कम थी, 1400, और इंटरनेशनल मार्केट में उस वक़्त ही 2000 से 2200 रुपये पे चल रही थी। तो जैसे देखते हैं आप, हमारा जो एक माशरा है उसमें चंद अफराद जो होते हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, कुछ लोग फिर निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें इतना विंडफॉल प्रॉफिट, ये एक बहुत एक हमारे मुल्क में बीमारी रही है। और ज़्यादा ऐसे कुछ चंद लोग हैं जिनके पास सरमाया ज़्यादा होता है, अनडॉक्यूमेंटेड, और वो फिर इस किस्म के खेलें खेलते हैं। पर उसके बावजूद हमने कमी नहीं आनी थी, और सप्लाईज़, क्योंकि फौरी तौर पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम इसकी अवेलेबिलिटी जो है उसमें कमी नहीं आने देंगे। कीमतें आगे पीछे ज़रूर होती रहीं, और शहरों में ख़ास तौर कराची जैसे शहर में 1900 पर चली गई। तो कुछ लोगों ने जो होर्डिंग की थी उन्होंने इसका मुनाफा यकीनन बनाया। पर हमारी तरफ से फिर एक और फ़ैसला हुआ कि सब्सिडाइज गंदम जो है वो फौरी तौर रिलीज़ की जाए। पंजाब और केपी ने 7 जुलाई पिछले साल
1475 पे रिलीज़ की, जब मार्केट में 18, 1900, 2000 चल रहे थे। तो लोगों को उसमें 17,000 डेली टन पंजाब रिलीज़ कर रहा था और 4,000 के करीब केपी कर रहा था। उसमें सब्सिडी जो कि नॉर्मली रिलीज़ होती थी अक्टूबर में, जिस तरह इस साल हुई, अब सितंबर के आखिर में आके पंजाब और केपी ने किया, और शायद अब 16 अक्टूबर से सिंध भी कर रहा है। पिछले साल सिंध ने बहुत लेट की थी, इसीलिए सिंध में कीमतें हमेशा ज़्यादा रही, आज भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ रिलीज़ अभी शुरू नहीं हुई। पर उससे आम आदमी को सहूलत देने के लिए सरकार ने ये सब्सिडी, और ये जो सब्सिडी थी ये सूबों ने दी, और मेरा अपना असेसमेंट है कि 90 से 100 अरब हमारे सूबाई हुकूमतों ने ये गंदम के ऊपर सब्सिडी दी, जिसकी वजह से आम आदमी और मुतवसत तबके के लोग और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे का तबका है उन तक पहुंचाई। फिर एहसास प्रोग्राम के तहत 176 अरब रुपए दिए गए, जो कि बड़ी फोकस्ड किस्म की सब्सिडी थी, और उन ख़ानदानों को तकरीबन 6 से 7 मिलियन ख़ानदानों को ये पहुंचाएगी सब्सिडी। तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि असिस्टेंस हुई उनकी। ये बिल्कुल ठीक है मिनिस्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि ये नेशनल फूड और सिक्योरिटी और रिसर्च, ये सब चीज़ें वफाक के पास हैं। अगर हम देखते हैं कि बाज़ सूबों में या बिलखसूस सिंध के सूबे में उन हिदायत पर अमल नहीं किया गया जिस पे करना चाहिए था, तो आइंदा के लिए क्या सदे बाप होगा कि वो उस पे सिक्योरिटी बनाई जाए कि वो चीज़ हो सके, उसके लिए इक़दाम हुए फिर कुछ? जी, अब हमारी तो अब ये कोशिश है, क्योंकि हम जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब अज खुद प्राइस मॉनिटरिंग की हर हफ्ते अज खुद मीटिंग करते रहे। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली मरतबा था कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये मॉनिटरिंग होती रही, और सिर्फ गंदम की नहीं, 17 मेजर आइटम्स की। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स हमारी जो ये करता है असेसमेंट और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है मुख्तलिफ इलाकों में, तो वो देते थे। तो इसके ऊपर चीफ सेक्रेटरीज अज खुद ऑनलाइन होते थे, और फिर जो सेक्रेटरीज कंसर्न है उनसे फिर हर हफ्ते पूछ होती थी। उसमें सिंध भी शामिल रहते थे, कि हुकूमत के लोग भी शामिल रहते थे, और इस चीज़ को आगे मिलजुल कर ये सारा सिलसिला चलता था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की कैफियत ये है कि हमारे यहाँ जो इस साल फिर हुआ, पिछले साल 25.25 मिलियन टन, इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। 5 मेजर हमारे क्रॉप्स हैं, गंदम, धान, शुगर केन, ये राइस और कॉटन। ठीक, इसमें से 3 की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई पिछले साल। 27.5 मिलियन टन हमारी गंदम की पैदावार, और उसका मेन क्रेडिट जाता है पंजाब के सूबे को। और वहाँ आप जानते हैं सैयद हुसैन जहानिया साहब हमारे वज़ीर हैं, हमारे ही इलाके से हैं, और उन्होंने भी हर हफ्ते मीटिंग्स की। 20.9 मिलियन टन तक हम पहुँचे। रिकॉर्ड प्रोडक्शन है पंजाब की, 19.56 मिलियन से ज़्यादा कभी नहीं। उसकी वजह से 22.5 लाख टन केपी का भी इजाफा हुआ, और उसकी वजह से हम चले गए 22.5 लाख टन ज़्यादा। उसकी वजह से हमें इतना कुशन मिला है कि पिछले साल जो फ्लावर मिल्स थी उन्होंने बहुत कम ख़रीदारी की, और जब ये फिर वीट रिलीज़ होती रही 7 जुलाई के बाद, तो उस पर कुशन हुआ। इस दफ़ा कुशन हमारे पास इतना था कि हमने वीट रिलीज़ 2.5-3 महीने लेट की, क्योंकि वो अभी तक ख़रीदारी अभी तक कर रही है। 33 लाख टन तो फ्लावर मिल्स ने इस साल ख़रीदारी की। आज भी उनके पास 9 लाख टन की गंदम मौजूद है। तो मकसद मेरा ये कहने का है कि गंदम का वो है, अब थोड़ी सी कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस अभी भी बड़ी हाई हैं, और यही वजह है कि जब हमारे पास वाफिर गंदम होती थी, हम खरीदते थे 1300 पे, इंटरनेशनल प्राइस 1100 था। लेकिन मिनिस्टर साहब बिल्कुल आपकी ठीक है, आप कीमतों का मुआवजना उसके साथ करें। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, जो 5 अहम फसलें आपने बताई उसी में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जब कीमतें बढ़ जाती हैं, हम इनको लिंक करते हैं इंटरनेशनल प्राइस के साथ, लेकिन उनकी सूरत हाल हमसे बहुत मुख्तलिफ है। हम तो एक बड़ा ज़री मुल्क है, हमारे पास तो ये महंगाई की एक और वजह है कि आपकी 5 में से 4 रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। कपास की तो बहुत कम हुई थी पिछले साल, बहुत ही कम हुई थी। इस साल निस्बतन बहुत बेहतर अभी तक हो रही है। इस साल पिछले साल गंदम 27.5 मिलियन टन, 8.4 मिलियन टन राइस,
8.45 मिलियन टन मकई, 81 मिलियन टन शुगर केन, और कॉटन 6 से 7 मिलियन बेल्स। वो एक 7 मिलियन हम ऑफिशियली कह रहे हैं, पर कुछ लोग जो हैं मार्केट के वो कहते हैं शायद कम हुई। अब देखना ये इस साल ये हुआ है कि जो 15-30 सितंबर का जो हमारे पास लेटेस्ट फिगर आया है, जो हमें हर 15 दिन बाद आता है, 3.85 मिलियन बेल आ चुकी है। पिछले साल टोटल आई थी, और हमारा ये ख्याल है कि 8.5 से लेके 9 मिलियन बेल होगी। इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। 1 मिलियन बेल से 97 बिलियन रुपीस का फ़ायदा है। और उसके 5 पहलू हैं। लिंट जो होती है वो 49 बिलियन की होती है। फिर 4 फैक्टर और आप उसमें आते हैं। एडिबल ऑयल आता है, सीड केक आता है जब उसको क्रश करते हैं, जो हम कैटल को देते हैं। फिर स्टॉक्स जो होती हैं वो ईंधन का काम देती हैं, उसकी बहुत बड़ा फैक्टर है। और चौथे फैक्टर हमारा ये कि ख़वातीन की जो इनकम आती है हार्वेस्ट या पिकिंग से, वो बहुत है। तो इसलिए जो अब अगर हम 2.5 से 3 मिलियन बेल ज़्यादा पैदा करेंगे, और फिर ये आपका मेन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, जिसके तहत आपकी तकरीबन 480 तो स्पिनिंग मिल्स लगी हुई हैं। आपके पास 1300 जिनिंग फैक्ट्रीज हैं। हमारी इतनी कम जिनिंग फैक्ट्रीज पिछले साल चली थी, शायद निस्फ चली थी। इस साल भी इतनी नहीं चली। पर इस साल एक और बात हुई, क्योंकि कॉटन पिछले साल नुकसान हो गया था। काश्तकार तो ये देखता कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा, तो उसने ज़्यादा कॉटन नहीं लगाई। 17% कॉटन कम होने के बावजूद एरिया वाइज आपकी प्रोडक्शन इस वक्त 30 सितंबर तक पिछले साल से तकरीबन 1.2 मिलियन बेल ज़्यादा आ चुकी है। पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ वेदर का बहुत फैक्टर होता है और पेस्ट अटैक का बहुत होता है। पिंक बोलवर्म वाइट फ्लाई पिछले साल उसने बहुत डैमेज किया पंजाब में। सिंध में 100 साल रिकॉर्ड टूटा बारिशों का, उसने खड़ी फसल को तबाह कर दिया। इस साल अभी तक बारिशें अभी आई हैं पिछले चंद दिनों में, और मैं ये सोच रहा था कि इसका एक जो नया तरीक़ाकार होगा, उसमें हमारा एक और हम पुश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इसको पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का नाम हम देते हैं इंटरनेशनली, उसमें हम क्वालिटी केमिकल्स लाएं। क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी कैफियत बनती रही है पिछले चंद सालों से कि क्वालिटेटिव एलिमेंट जो हमारा है ना इनपुट्स का, और इनपुट कॉस्ट हमारे बड़े हाई हो गए। ये वजह है ये जो इन्फ्लेशन का, कि एक तरफ आप कहते हैं हम ज़रूरी मुल्क तो यकीनन है, और 4 मेजर 5 क्रॉप्स में से अगर हम 4 का रिकॉर्ड प्रोडक्शन लेने के बावजूद इस साल भी हमने अभी तक 1.9 मिलियन टन की इंपोर्ट का कर दिया है। उसमें अभी पहुंचे नहीं। पिछले साल का 3 लाख टन रहता था, उसमें से 2.5 लाख आई। अभी तक वो इंपोर्ट पहुंची भी नहीं, और अभी तक हमारे पास सरप्लस है। गंदम में हम 15 लाख से 20 लाख टन का रिजर्व रख रहे हैं, कि वो लोग जो मार्केट में आके होर्डिंग करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, या उनको टेम्पटेशन होती है कि कोई और तरीके से यहाँ से निकालें, उसको काउंटर करने के लिए बिल्कुल ठीक है। वो तो सर आपके इकदामात हैं कि अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या फिर वो इस तरह के काम करता है, उसके इकदामात हैं, उसके भी असरात सामने आएंगे। वज़ीर आज़म साहब से अब की ये गुज़श्ता दिन मुलाकात हुई, उसमें हमने देखा कि उनका फोकस इसी चीज़ पे था कि जो किसान है, जो फसल उगाता है, मसलन आप वाइट गोल्ड कॉटन की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से बाकी चीज़ें, तो जब वो फसल को उगाने के लिए बीज लेता है, इब्तदाई तौर पर जो उसकी ज़रूरत होती है, बहुत सारे किसानों के पास वो वसाइल नहीं होते। अब जो कामयाब पाकिस्तान में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अहम रोल आपका है, तो उसमें किसान के लिए क्या बेहतर करें? सिर्फ मुझे अभी फोकस कर दें कि किसान को फसलों पे कोई इमदाद दी जा रही है ताकि वो ज़्यादा ग्रोइंग करे। जी बिल्कुल, सब्सिडी का हमारा बहुत ही एक वेल टेलर्ड प्रोग्राम है। हमने पिछले फसलों में भी दिए। ये अब मिसाल के तौर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की जो कीमत इंटरनेशनली पिछले एक हफ्ते में $700 पर टन हो गई है, और उसकी वजह से उसकी कीमत तकरीबन 6700 रुपये पर बैग हो गया है। पिछले साल 42-4300 था। मैंने आपको कहा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि 70% फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, सिर्फ हम 30% मैनुफैक्चर। यूरिया तो तकरीबन हम 100%, उसमें भी शायद इस दफ़ा थोड़ा सा लाना पड़े क्योंकि गैस शॉर्टेज हो गई थी, 2 प्लांट बंद हो गए थे। पर उसके बावजूद हमें पूरा एहसास है कि काश्तकार, एक तो जब कीमतें बढ़ी इस साल 1400 से 1800 हमने दिया उनको गंदम का, तो उसमें सैकड़ों अरब रुपए काश्तकार के पास ही आए ना घर। जब 400 रुपये बढ़ गए तो उससे ये फ़ायदा हुआ काश्तकार को कि उसके घर
میرا خیال میں 400 سے 500 ارب تو وہیں اس کو مل گیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کاشتکار کے اور کہا یہ جا رہا ہے جو ہم دیہی کے علاقوں کے لوگ ہیں کہ یہ قیمتیں فائنل پروڈکٹ سے بننے سے. اور پھر ہم نے ایک اور چیز کی ہے اس دفعہ فوری طور پر ہم نے یہ منظوری ہو گئی ہے اور کیبنٹ سے بھی کہ ہم انشاءاللہ 16 ارب روپے فاسفیٹک اور پوٹیش فرٹیلائزر پہ یہ دیں گے. گندم کا یہ جو فصل آ رہا ہے اس میں سبسڈی دیں گے اور پھر ہم صوبوں میں فارمولا کے تحت ہم ڈیوائڈ کر دیں گے. تو فوری طور پر ان کو ہم ریلیف دے رہے ہیں. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کوالٹی سیڈ کی. جب میں آیا تھا تو آتی میں نے پوچھا کہ گندم کے سیڈ کتنا ہوتا ہے ٹوٹل پاکستان میں 22-23 ملین کی ایکڑج کی کاشت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تقریباً 11 لاکھ ٹن ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی. اس میں سے 5,30,000 ٹن جو تھا وہ سرٹیفائڈ سیڈ تھا پچھلے سال. اور اس کی پھر میں نے جب مانگی تو میں نے کہا اس کو ہم ٹریس اور ٹریک کرنا چاہتے ہیں. وہاں سے جو لوگوں نے رکھا ہوا ہے سیڈ جب وہ جاتا ہے تو بذریعہ یہ جو ان بٹوین گو بٹوین لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے جاتا ہے اور پھر وہ جو ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں آگے اس میں آڑتی بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا اس کی اگر ہم لائنز بنا لیں کہ کاشتکار کے پاس کون سی ورائٹی گئی تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوالٹی اور پیورٹی سیڈ جو ہے وہ کی فیکٹر ہے کاشت میں. اسی طرح ہم نے ٹریک اور ٹریس کی کوشش کیا ہے اس میں کپاس میں. یہ ہمارے 2 میجر کراپس ہے. کپاس انفارچونیٹلی پچھلے 2 سال سے اس کو سیٹ بیک اب ریوائول شروع ہے. کل میں نے میٹنگ کی تھی اور اس میں آٹما کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. آج میں صبح اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی ایک فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوالٹیٹیو سیڈ ٹیکنالوجی میں بہتری ہو. تو اس کو کیونکہ کاٹن ایک ایسی چیز ہے جیسے میں نے کہا جس کی 60% ٹوٹل ایکسپورٹس پاکستان کی کاٹن اور کاٹن بیس پروڈکٹس پہ ہوتی ہے. تو کیوں نہ وہاں ہم توجہ دیں جو میں سمجھتا ہوں پچھلے ادوار میں نہیں دی. میں نے دیکھا جی آپ کی ریسرچ آپ کا جو علاقہ ہے وہ اس علاقے میں پھر آپ کی اپنی ذاتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھے ذمہ دار کے حوالے سے وہ بھی نالج تھا. یہ سارے چیز مڈل مین کے کردار کو بھی بہت اچھی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں. لیکن ایک ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ریسرچ تو ہم نے کرنی ہے کہ وجوہات کیا تھیں تاکہ آئندہ وہ چیزیں نہ آئیں. اس پہ بھی تو اقدامات آپ کو سخت کرنے ہوں گے اور خاص طور پہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنا ہوگا جو وزیر اعظم کی خواہش ہے آپ کی خواہش ہے. جو ہمارا فوڈ بل ہے نا جی اس میں سب سے زیادہ فیکٹر ہے خوردنی تیل کا ایڈیبل آئل. وہ 3 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ وہ ہمیں کر رہا ہے. اور 30 سال سے ہم خوردنی تیل ایڈیبل آئل کہ جتنے بھی اور ایڈیبل آئل ہم جو لوکل ہمارے پاس ہوتا تھا جب ہماری 13-14 ملین بیل کپاس ہوتی تھی تو وہ جو 30% ہمارا ایڈیبل آئل تھا وہ کاٹن سیڈ سے ایز اے بائی پروڈکٹ آتا تھا. جب کاٹن کم ہو گئی تو وہ فیکٹر بہت کم ہو گیا. اب ہم تقریباً 88-89% ایڈیبل آئل جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ملکی ہم امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایڈیبل آئل ایز اے بائی پروڈکٹ جو تھا کاٹن سیڈ کا. اور پھر ہم نے بہت کم ریسرچ کی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے سویا بین کو یہ ریسرچ سینٹر سے نکال کے ان کے پاس 160 ٹن تھا. ہم نے 3,000 ایکڑ 2,000 ایکڑ کے پی میں لگوایا سویا بین. اور سویا بین کا بہت بڑا رول ہے ایڈیبل آئل میں دنیا میں. انڈیا میں ہوتی نہیں تھی آج سے 30 سال پہلے اور انہوں نے ایک نئی پالیسی ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا. اس کے تحت انہوں نے اس میں اتنی زیادہ ریسرچ کی اور اس کو امپیکٹ کیا. ہم بھی ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں 3,000 ایکڑ. اب دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. اگلے سال ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم بڑھائیں کیونکہ جب تک اس کی کوالٹی ہمارے پاس سیڈ کی ٹھیک ہوئی تو ہم ملٹیپلائی کر کے کاشتکار کو دیں گے اور اس کو صحیح معاوضہ ملے گا. معاوضہ بھی بات ہوتا ہے نا. کاشتکار ان چیزوں میں جانا چاہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کس میں ہے جیسے بزنسز کرتی ہیں جیسے سروسز انڈسٹریز کرتی ہیں. تو اب کاشتکار کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تحقیق کے ذریعے ریسرچ کے ذریعے اس کو ہم وہ پروڈکٹ دیں جہاں اس کا کاسٹ بینیفٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہو. تو ایڈیبل آئل کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں. ہم اس قسم کے سائنٹسٹ بھی یہاں پروموٹ کریں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جس کے لیے ہم ایک بنیاد ہم رکھنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں کہ ہماری جو ایگریکلچرل ایجوکیشن کا معیار ہے وہ انٹرنیشنل کے برابر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں کاشتکار کی اس میں بھی ہمیں بہت اس کے ساتھ ہمیں میکنائزیشن اس کے ساتھ ہمیں ٹیکنالوجی. اب کل ہی ہم نے یہاں میٹنگ کیا ہمارے سی پیک کے جو ہمارے نئے چیف ایگزیکٹو تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ میں نے 2 گھنٹے بات کی کہ ہم چائنا کے ساتھ اب کولیبوریشن کو بہت توجہ دینا چاہ رہے ہیں فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ہم ان کے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں ہم ہمارے کے ساتھ کام کریں اور ہم ان کے ساتھ
ایسی چیزیں لائیں. کورین سائنٹسٹ یہاں آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہم نے یہاں ہمارا جو NARC ہے اس میں انہوں نے لا کے ہائی کوالٹی لیبز جو ہیں ان کو یہاں شروع کر دیا. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ ریسرچ ہم کریں جس میں سیڈ ٹیکنالوجی, جس میں میکنائزیشن, کیونکہ وہ پرانا سسٹم ہی ہمارا چل رہا ہے. ہماری ہولڈنگز بھی تو کم ہے نا جی, ہماری ایوریج ہولڈنگ تقریباً 8 ایکڑ کی ہے جو, پر اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کوآپریٹو فارمنگ اور کوپریٹ فارمنگ دونوں قسم کی فارمنگ کو ہم توجہ دیں گے, فوکس دیں گے اور انشاءاللہ معیار بہتر کریں گے, کیونکہ مقصد آنریبل پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کا ایک ہی ہے کہ کاشتکار کو سہولت فراہم ہو, دیہی لوگ جو ہیں ان کو اس کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم, معیاری ہیلتھ فیسلٹیز. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے اور یہ ابھی 1-2 دن کی بات ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کا جو منشور ہے کہ کرپشن نہ ہو, کرپشن پہ بہت زیادہ کام بھی ہوا اور اس چیز پہ اقدامات بھی ہوئے, لیکن فوکس جو رہا وزیر اعظم کا ہمیشہ اس چیز پہ رہا کہ عام آدمی اور ماضی کے پسماندہ علاقوں میں بہتری کی جائے. لیکن اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے وہ ہے مہنگائی کا, اور وہ ہے اشیاء خرد و نوش کی چیزوں کی فراہمی کا, اور وہ اہم ترین وزارت آپ کے پاس ہے. وزیر اعظم سے ملاقات میں انہوں نے بھی تو کچھ چیزوں کو فوکس کیا ہوگا, وہ کیا وہ تو روز فوکس کرتے ہیں. ان کی تو ایک ہی ان کا مینڈیٹ ہے عوام کا کہ عوام کی معیار زندگی, اس میں قیمتوں کا بہت بڑا رول ہے. پر وہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل چیزیں اگر ہم منگاتے ہیں, جیسے ایڈیبل آئل, ہم اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ تو انٹرنیشنلی فکس ہوتی ہیں پرائس. جیسے میں نے فرٹیلائزر کا بتایا, تو وہاں جہاں ہمیں پھر سبسڈی دینی پڑ رہی ہے, حکومت دے رہی ہے. اور یہ جو ساس کا پروگرام ہے, اس سے عام آدمی کو فوکسڈ ان کے آئیڈیز کے اوپر دیے جا رہے ہیں, اور وہاں کوئی پولیٹیکل نہیں ہے. سندھ کو اس کے باوجود کہ اس کی آبادی کم ہے, اس کو زیادہ دیا گیا اکراس دا بورڈ. یہ دیا جا رہا ہے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو دیا جائے. آپ نے دیکھا کہ پناہ گاہیں بھی کھل رہی ہیں, سب کچھ اس قسم کا ہو رہا ہے. اور یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے, اس میں 1,25,000 روپے بغیر سود کے دیے جائیں گے 2 مرتبہ کاشتکار کو اس کے ہر کراپ کے لیے. اور پھر ان کو اور لوگ جو آ کے یہاں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنا چاہیں گے ان کو بھی 3 لاکھ کے قریب دیا جائے گا. تو یہ بالکل ایک نیو ٹرانزیشن ہے, ایک نیو پیراڈائم شفٹ ہے. کبھی نہیں اس طرح ہوا, کیونکہ وہ جو نارمل بینکنگ ہوتی ہے وہ بغیر کولیٹرل کے بورونگ کرنا ہی نہیں دیتے. وہ کہتے پھر ان کو پکڑیں گے کیسے. تو یہ پہلی دفعہ رسک لیا ہے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے. پر لیا کس کے لیے؟ وہ لوگوں کو جو اس طبقے سے ہیں جو نارملی جن کے پاس ایسٹس نہیں ہیں کہ کولیٹرل کے لیے دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی تھنکنگ ہے, ان کی ایک اپنی اورینٹیشن ہے, ایک اپنا فلسفہ ہے کہ ان لوگوں کا معیار زندگی بہتر کی جائے. آپ کی بہت مہربانی. ناظرین, میں اگر آپ کی طرف آؤں تو میں یہی بات کروں گا کہ آج جو اس وقت ہماری خوراک و زراعت کی پوزیشن ہے, جس میں انقلابی اقدامات کی بات ہے, اس پہ جس طرح کی موجودہ منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا, فخر امام صاحب نے, کہ جو اقدامات ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن ہے, یقیناً ہم منزل کے قریب پہنچیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبے, تمام اہم شخصیات, ادارے اس میں مل کر فوڈ سیکورٹی اور ریسرچ والوں کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ وہ پاکستان بن سکے جو وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان ہے, قائد اعظم کا پاکستان ہے, اور علامہ اقبال کا پاکستان ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.